عليكم ومرحبا بكم في حصتكم سيستم دي زاد وعلى قناتكم دزاير تي في. الوغ اليوم الخميس اخر ايام الاسبوع واخر عدد لحصتكم سيستم دي زاد، وعلى هذا رايحين نهضروا شويه اكtualité avec 3 invités. الوغ البروميير انفيتي ديالنا اليوم هي كاتبه وثاني بروفيسور دو ماتيماتيك في باب زوار، دونك جامعه باب زوار، وجاتنا باش تهضرنا على لو ديرني ليفغ تاعها واللي هو ترو تار. بون هي ماشي ترو تار باش جاتنا لهنايا على خاطر اليوم راهي معنا واللي هي هاجر بالي. مرحبا بك. صافا هاجر؟ صافا صافا علي. الوغ مولفه تبعي ليميسيون سيستم دي زاد؟ شويه ما عنديش لا تلفزيون مي انا نسمع بها بزاف هاد ليميسيون دونك وي تري بيان. دونك اليوم كي حتهضرنا على لو ديرني ليفر تاعك واللي هو ترو تار. داكور فوالا تري بيان. دوزيام انفيتي تاعنا تاع اليوم دونك نتوما اللي راكم حابين تروحوا تقراو في الخارج، الوغ كاين ان سالون دونك لو بروميير سالون دي زيتود ا ليترونجي واللي بدا اليوم دونك لو 22 مي الى 24 مي في سوفيتال بلوز اكزاكتومون في الحمه. دونك اليوم معنا لورغانيزاتريس تاع هاد ليفينمون واللي هي ألفة نصري. شنو حوالك ألفة؟ شنو حوالك؟ لاباس لاباس ما يعطوني من الاول. سافا تري بيان. بيان سور لازم. الحمد لله لاباس؟ لاباس تري بيان ميرسي. دونك ألفة سي لا بروميير فوا اللي تشوفي هاد جو دير تعرفي ليميسيون سيستم دو زاد؟ Non, je regarde pas la télé, mais j'en ai 3 au bureau, mais je l'ai vu sur YouTube quand vous m'avez invité et j'ai adoré. Très bien. مرحبا بك. دونك اليوم تهضرنا على لو بروميير سالون دي زيتود à l'étranger. ان شاء الله. فوالا مرحبا بك encore une fois. لو troisième انفيتي معنا اليوم على خاطر نتوما طلبتوه، على خاطر نتوما حبيتوه سورتو لا شونسون تاعو المشهوره اللي من بعد راكم رايحين تسمعوها اون لايف واللي هي المجنونه. هو يعتبر واحد من لا نوفيل ريفيلاسيون فا دير لا نوفيل سين ميوزيكال الجيريان. انايا موح سميتو عبدي البندي. السلامة. السلامة، واش رايك؟ صافا؟ الحمد لله وانتم؟ لاباس؟ الحمد لله صافا. Alors كيما لا ميم كيسيون مالف تبع سيستم دي زاد، تعرف un peu le concept de l'émission؟ وي جوستومون موالف نشوف ليميسيون باسكو تعجبني بزاف ليميسيون هذيا. جادور لو ديكور لومبيونس تاع ليكيب هنايا سي مانيفيك. تري بيان. قعد معنا بخي نقصروا شويه موسيقى راني هنا ونقصروا شويه ثقافه اي بيان سور نقصروا ثاني ليفينمون اللي راهم كاع يستناو فيه. فوالا تري بيان. دونك بيان سور بلا ما ننسى اليوم معنا 3 كرونيكور لي زابيتوي تاع سيستم دي زاد. دونك على يميني محمد نو فوي معليش على يميني بصح يميني اقصى اليمين محمد بنوغاز. وي سمعت فوق على روحو. فوق عليه با شغل. محمد بنوغاز راح يحكي لنا اليوم شويه على لونساج، واش معناتها لونساج. نشوفوا مع الناس برا واش معناتها كلمه لونساج. نشوفوا من بعد اون ليماج. تري بيان. وبيان سور هاجر تيتام والضحكه تاعها اللي كامل تسحرنا اليوم. هاجر تيتام elle va s'intéresser لهاجر بالي. كيف هاجر دونك سي D'ailleurs je suis contente. D'ailleurs je suis contente pour une fois لقيت اسم كيف هاجر. C'est bien, ça fait plaisir. Je vais m'intéresser à le dernier recueil de nouvelles Trop tard de Hajar Bali. Voilà. Parfait, très bien. Et bien sûr كاين bien sûr محي الدين مدبر اللي رايح اليوم يهضر لنا على لو بروميير سالون d'études à l'étranger مع ألفة نصري. مرحبا بك معنا محي الدين. الله يسلمك. ميرسي. ميرسي صافا. كيفاش راكم تحسوا باللي خلاص سي لا فان دو لا سيمين ابري كو ميم اون دور سيمين اون با دو ويكاند بون. راني فرحان. راك فرحان باين. ريبوزي شويه. حسن البارح قال ما نديش ما جاش حسن نسلموا عليه في الغرفه. يعطيكم الصحة. دونك بيان سور راكم رايحين تشوفوا كامل هاد لي كرونيك جوست ابري لا كرونيك المشهورة ليماج دو جور تاع اليوم. دونك ليماج دو جور تاع اليوم هي هادي. كيما راكم تشوفوا هاد ليماج دو جور انا جبتها من فيسبوك. دونك هاد ليماج هاديه راهي تدور في الفيسبوك وكامل براتيكمون في بليزيور باج اللي لون بارطاجي. دونك هاديك ما راكم تشوفوا هادي ثلاجه. دونك ثلاجه صاحب هاد الثلاجه خرجها لبرا دون لو بوت باش باغ اكزومبل هو كامل باغ اكزومبل اذا قعدت له الماكله تاع لا جورني يديرها في هاد الثلاجه هاديه واللي يجوز واحد باغ اكزومبل مسكين ما عندوش ولا يكون جيعان يجوز ياكل من هاد
في هاد الثلاجه هذه يلقى الماكله. سي اون تري بون انيشيتيف. دوك انا جو سي با سي سي فريمون هاد لا فوتو هاديه باسكو كتبوه هي في الدار البيضاء دونك الجزائر العاصمه. جو سي با اذا الدار البيضاء تاع المغرب ولا الدار البيضاء تاعنا ولا بوتيتر ماشي ميم با في الجزائر. مي ما جو تروف كو هاد الانيشيتيف حاجه فريمون مليحه وتشجع سورتو انه شهر رمضان راهو قريب دونك الواحد لو كان فريمون في لي كارتي تاعنا كامل نلقاو دي تروك كيما هادوما باغ اكزومبل واحد يخرج ثلاجه هكذا يحطوا فيها الماكله ولا تاع الحومه كامل يتجمعوا ويحطوا الماكله تاعهم اللي تقعد بيان سور لازم تكون صحيه ماشي حاجه اللي تمرض ويجوز مسكين وياكل. ما جو تروف سي ان تروك بيان. واش رايكم؟ يجوز واحد مسكين لا ماشي قباب جوستومون. واش رايكم في هاد الانيشيتيف هادي؟ Je trouve que c'est une bonne idée, juste que ça soit bien contrôlé. Je trouve que tu as la fraîcheur des produits. Effectivement. Tout ça, je suppose que la personne leader Touhiatani, elle va vérifier à chaque fois que ce qu'il y a dedans. Ça c'est vrai. Au lieu الواحد ما يرميه يرمي الماكله هذيك اللي تقعد دونك moi je trouve que c'est un truc bien. Bien sûr. اليوم نسمو ثاني الكسره كي غنشوفوها في لي بوبال. Voilà exactement. ألفة؟ Oui, mais pour ceux qui le premier étage, le 7e étage, je pense pas que ça serait une bonne idée. Mais ils peuvent la faire descendre. Oui, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne chose. Mais ça va se vider 3 minutes. Non, mais je vais vérifier. Je vous dirai après. Oui, pourquoi pas. Oui, نديروها كامل. justement أنا من هنا نقول كامل لما يشوفوا فينا اللي فريمون واحد بدير هاد الانيشيتيف هذه يديرها ويبعث لنا في لاباج تاعنا تاع فيسبوك ونشوفوا اسكو صح دارها ولا ما دارهاش. جو تروف كو تشجع حاجه مليحه. ونداء الكوندور كش ما يرموا علينا فريغو زياده. D'accord, merci d'avoir cité la marque. Très bien. Merci. Donc c'était Hadia, l'image du jour تاع اليوم. Alors juste après l'image du jour تاع اليوم نروحوا لهاجر تيتام وبيان سور هاجر بالي اللي حتحكي لنا على هذا الكتاب يدرا واش فيه هذا تروتان انا حابه نديكوفريه نتوما تاني جو بونس. تسويت هاجر تيتام. مساء الخير عليكم. كما قلنا لكم en début d'émission أنا رايحة نهضر على le recueil de nouvelles, en fait le dernier recueil de nouvelles de Hajar Bali, de son vrai nom Jalila Qadi Hanifi. Alors واش نعيط لك جليلة ولا هاجر؟ D'accord. Donc trop tard, un recueil de nouvelles paru chez les éditions Barzakh. C'est un livre de 172 pages et qui contient 7 nouvelles. Donc vous êtes enseignante, oui, 8 ou 7 donc vous êtes enseignante de mathématiques et membre de l'association Chrysalide. Vous avez écrit plusieurs pièces de théâtre et vous écrivez déjà des nouvelles depuis longtemps. Ma question, pourquoi la nouvelle? Est-ce que c'est un exercice qui va vous forger pour plus tard pour écrire un roman par exemple? Bien, vous l'avez choisi comme ça? Au départ, j'ai écrit, donc, comme vous l'avez dit, des pièces de théâtre, des courtes pièces de théâtre. Et donc la nouvelle aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas encore le souffle pour écrire long. C'est un peu ça, c'est pas un problème peut-être, je sais pas. En tout cas, mes récits sont toujours ramassés et très courts. Évidemment, j'envisage aussi le roman. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate dans votre dernier recueil de nouvelles. Toujours des phrases concises, courtes. D'accord. Donc, la nouvelle, c'est-à-dire on n'a pas besoin de s'étaler, de trop s'étaler ou bien... Non, il y a des nouvelles qui sont vous avez 3 phrases sur 10 pages. Hein. Il y en a qui font de très très longues phrases, mais en une nouvelle. C'est-à-dire ce qui est ramassé, c'est l'idée, c'est le... D'accord, super. C'est le sujet, quoi. Donc, je reviens juste à votre dernier recueil de nouvelles qui s'appelle Trop tard. Et justement, voilà, chez les éditions Barzakh. Voilà, il va s'en occuper. Donc, il y a plusieurs nouvelles, ou 7 nouvelles. Même le petit pépin de pastèque, peu importe le mensonge, la chaussette à la main, la menthe, bête à bon Dieu, les chiens errants, sitôt que la souffrance surgit, et trop tard. En fait, le dernier, c'est toujours... enfin, on a l'impression dans des albums où là, c'est toujours en premier titre de la chanson, là au milieu. C'est l'intitulé, voilà, en dernier, c'est l'intitulé de votre ouvrage. Pourquoi?
En fait, c'était difficile hein, de trouver un titre parce que on voulait avec les éditeurs trouver un titre qui soit assez court. Comme vous le voyez, les nouvelles ont des titres très longs. Oui. Et qui puisse pas trop raconter l'intérieur parce que c'est très compliqué Elles sont assez différentes les unes des autres. Donc on a pris Trop tard qui reste quand même assez mystérieux et court. Et voilà, c'est plus parti de ce désir-là d'être précis, court et pas trop étalé. Ok, d'accord. Pas trop révélé, voilà. Voilà, merci beaucoup, merci pour le mot. Oui. En tout cas, cette nouvelle est une 8e déjà apparue en 2010. Pourquoi vous avez intégré une ancienne nouvelle et des nouvelles nouvelles. Pourquoi vous l'avez intégrée dans votre... Eh bien, elle est parue dans un recueil avec d'autres auteurs où on avait écrit à plusieurs des nouvelles sur le thème d'Alger la nuit. Une œuvre collective de plusieurs auteurs et 2 photographes. Et bon, elle a vite été épuisée, ce recueil est vite parti et on s'est dit pourquoi pas rééditer dans le cadre de ce recueil cette nouvelle pour que de nouveau elle puisse être lue, voilà. D'accord, super. C'était ça. Donc, justement, cette nouvelle, en fait, qui se diffère, mais il y a toujours un point commun entre ces nouvelles, c'est que vous défendez toujours l'être humain ou bien la nature humaine, que ce soit avec ses défauts ou bien son côté positif ou négatif. C'est bien cela? Oui, parce que pour moi, on est tous à la fois positifs et négatifs. On peut pas, il n'y a pas de héros, quoi. Mes personnages ne sont pas des héros. C'est des gens qui sont non seulement, qui sont honnêtes en tout cas avec eux-mêmes, c'est-à-dire qui, même lorsqu'ils agissent négativement ou de manière violente, ils ont eux-mêmes leur propre explication de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils se racontent ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à s'auto-critiquer, voilà. Et c'est bien parce que vous parlez de personnages. Le personnage qu'on trouve dans Le Petit Pépin de Pastèque, c'est-à-dire ça raconte une solitude d'une femme qui essaye de parler à un cafard, ou bien on en trouve toujours des animaux dans vos écrits. Pourquoi, Hadjer Bali? C'est parce que pour moi, ils font partie de l'humanité entière, quoi. Nous sommes tout. Nous sommes tous tout, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu une manière de dire que les humains devraient aussi s'identifier à ceux qui les entourent, y compris à un cafard. L'assassinat d'un cafard devrait être regardé comme porter atteinte à soi-même ou à n'importe quel humain. Voilà, donc, un être vivant, ce n'est pas que... tout ce qui est vivant, tout ce qui existe autour de nous, y compris les arbres, les pierres, on devrait y accorder plus d'attention. Parfois, les chiens errants sont l'ennemi de l'homme. Hein. Oui. Parfois, on n'est pas... Mais oui, ils se défendent comme ils peuvent. L'homme aussi se défend. C'est l'ami de l'homme aussi. Hein. Oui. Justement, Hadjer Bali, est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture dramaturgique, parce que vous écrivez des pièces de théâtre, et l'écriture de nouvelles, la littérature? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Les nouvelles, j'en parlais avec Adila Bendemrad qui a donné justement une lecture de mes nouvelles samedi dernier. Effectivement. Le théâtre, il y a certaines de mes nouvelles qu'elle trouve, elle, dramaturgiques, c'est-à-dire qui peuvent se prêter au théâtre, justement. Alors qu'il y en a d'autres, non. Moi, ce que j'ai voulu faire en écrivant des nouvelles, ce que je n'arrivais pas à traiter dans le théâtre, c'est d'exprimer l'intériorité d'une personne ou une pensée intérieure, une pensée secrète. Je ne sais pas encore comment la restituer dans le théâtre. Et puis, bon, bien sûr, théâtre, vous avez unité de temps, unité d'espace, donc c'est quand même il y a beaucoup plus de contraintes que dans l'écriture d'une nouvelle ou d'un roman. Parce que le théâtre, c'est beaucoup plus le dialogue entre comédiens, il y a plusieurs... Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant l'écriture des nouvelles peut aider à revenir au théâtre autrement, c'est-à-dire à y chercher une innovation dans le style dramaturgique et dans la mise en scène qui puisse intégrer justement cette intériorité dont je vous parle par exemple.
C'est ce qu'on constate déjà, ça se fait déjà dans le théâtre contemporain. Justement, personnellement, j'ai lu quelques nouvelles et je préfère La Menthe, qui est, c'est-à-dire, c'est une nouvelle ou bien une histoire qui nous plonge dans le, c'est-à-dire un veuf, un vieillard, c'est-à-dire il y a une violence, mais toujours la violence, il y a de la tolérance, c'est-à-dire on souffre dans... J'ai lu la nouvelle et en fait je sentais la souffrance de ce vieillard, mais à la fin il y a de la tolérance, il y a un point positif en fait. Oui, c'est bien que vous le disiez, mais je ne pensais pas qu'il souffrait. Donc vous m'informez de ça. Pour moi, il n'était pas en souffrance. Il est près de la fin de sa vie. Il va mourir. Mais il souffrait de l'absence de son être cher, par exemple, Hélène, ça, c'est vrai. sa femme. Oui. Mais en même temps, dans ses derniers jours de sa vie, il redécouvre l'amour. Et il se retrouve des envies de vivre, et lui-même très violent, très cruel, avec ses enfants. Donc c'est comme si une manière de se valoriser en ne subissant pas toujours sa vieillesse ou son côté... On remarque beaucoup plus dans vos écrits, c'est-à-dire vos écrits sont bien structurés. Est-ce qu'il y a une équation entre les mathématiques et l'écriture ? Sûrement. Bon, en mathématiques, on a pour habitude de pousser un raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas l'arrêter, de chercher le chemin le plus court pour aller d'une pensée à l'autre. Et lorsqu'il y a un défaut, lorsqu'il y a une tricherie, on s'en rend compte. Quand on fait des sciences exactes, on n'a pas le droit de tricher ou de contourner, par exemple, Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas de faire aussi par mes personnages. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il a une... par exemple, je te dis, j'espère que tu as remis le rétroviseur, tu as rabattu le rétroviseur. Et c'est une malhonnêteté de ma part, parce que j'étais à la fenêtre, j'ai vu que tu n'as pas remis le rétroviseur. C'est une manière un peu de te punir, tu vois. Et pourquoi je fais ça? En fait, le personnage va encore après se dire mais pourquoi j'ai fait ça? Oui, parce que je veux qu'elle souffre. Moi aussi, j'étais en train de souffrir. Il a vu sa femme à la fenêtre, elle n'a pas remis le rétroviseur, alors c'est ce qu'il lui dit toujours. On a l'impression, voilà, ça va être une chamaillerie, une discussion autour d'un sujet de rien du tout. Mais c'est un peu une manière de reporter un moment de souffrance. Donc on essaye d'aller jusqu'au plus profond de ce qu'on est. Mais la lecture devient alléchante, c'est-à-dire on est c'est-à-dire, j'aimerais bien savoir la suite de l'histoire. Voilà, on pousse jusqu'au bout la logique. Et la suite, quelquefois, il faut la construire soi-même. Je ne la donne pas toujours. Mais vous avez pris du temps pour publier... 4 ans. Oui, 4 ans. Pourquoi? Entre-temps, j'ai écrit aussi des pièces de théâtre. J'ai eu des commandes de pièces de théâtre. Et oui, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Et si on parlait de la couverture de... Oui, c'est une photo qu'a bien voulu nous céder une jeune photographe algérienne qui s'appelle Sonia Mrabat. Oui. Et donc Maya Wabadi, qui est l'assistante aux éditions Barzakh, a proposé cette photo parce qu'elle trouvait que ça convenait avec le sujet des nouvelles. Et j'étais ravie. Très bien. Vraiment. Vos auteurs préférés? Algérien, étranger, je ne sais pas. Hein? Je connais. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais lu. C'est un ministre, il vient d'être... Oui, je sais. Vos sources d'inspiration. Céline, c'est pour moi mon écrivain préféré. Oui. J'aime beaucoup les auteurs de théâtre. Bon, Kateb Yassine aussi, pour moi, il est unique. Oui. Voilà. Votre nouvelle préférée? Dans les miennes? Oui. Il y a quoi peut-être La chaussette il y a toujours à la main. un penchant. La chaussette à la main, je me suis donné beaucoup de plaisir en l'écrivant. Super, super. Donc trop tard, c'est toujours trop tard? C'est pas trop tard pour bien faire ou pour bien agir, Hajar? Je ne sais pas. Pour certains sujets, je pense que c'est trop tard, malheureusement. Pour d'autres, je pense qu'il est encore temps. Par exemple, quels sont ces sujets qui... Eh bien, la destruction des forêts, par exemple. Oui.
Mais pour d'autres, voilà, la jeunesse, le bonheur, la musique, c'est jamais trop tard. Très bien. Vous comptez écrire pour le cinéma? Vous avez écrit pour le théâtre? Vous comptez écrire pour le cinéma? J'ai écrit quelques scénarios, mais que je n'ai jamais donné. Mais voilà. Si, j'ai un projet aussi d'écriture dans ce sens. Ouais. Super, super. Ouais. Donc, Trop tard de Hajar Bali, paru chez les éditions Balzac. C'est disponible oui, dans les librairies. Dans les librairies. Voilà, تقدروا تقراوه وتعطيونا رايكم. Voilà. C'est tout. Merci. Merci هاجر. De rien. Merci هاجر. قاعدة معنا دونك الميسيون راهي متواصلة ودونك كانت هذه هاجر مع هاجر. Donc après le livre Trop tard, راهو معنا الباندي ياك. دونك الباندي نعمتك دايما صلاتك قايمه. دونك انا جو مانتيريسي ليك الباندي ونهضروا شويه على هذا الاسم هدايا. علاش الباندي؟ انت صح باندي؟ شوفي يا اختي بوندي كما نقولوا حنا بالعربيه بوندي. بوندي مانيش باندي تاع سرقه وقتيله خاطينا شغل باندي تاع يدير طوايش خفاف هكا بصح ما تقدروش تعيطوا عليه ما نضر حتى واحد داكور وعلاش عبدي الباندي عبدي اون فيت انا وسمي عبد السلام عبدي سي ان سورنون D'accord. Attribué par ma petite famille. والباندي جا مع الوقت هكا مع ولاد حومه كي شافوا شويه طوايش هكا زادوا لها الباندي. زادوا لها الباندي. Très bien. Est-ce que par exemple نلقاو justement في les chansons تاعك des chansons qui reflètent le bandit? Ouais. الباندي زعما. La plupart de mes chansons. Ils reflètent. Ouais. La plupart de mes chansons. Très bien. كيفاش هي يعني حكايتك مع الموسيقى كيفاش بديت؟ انا جو دير بلي كي نسمع باغ اكزومبل لا شانسون تاعك اللي دارت فريمون دارت حاله دونك ونشوفوا باللي نتايا بديت في الموسيقى الاندلسيه دون اون اسوسياسيون دونك كيفاش يعني جينيرالمون براتيكمون كامل يعني اللي يديروا دي البوم لي دي جون هكا اللي نلقاوهم كيما نتوما هكذا يخرجوا من الموسيقى الاندلسيه كيفاش يعني خرجت من الموسيقى الاندلسيه ورحت درت En réalité, مازال ما خرجتش من الموسيقى الأندلسية. يعني مازالك فيها جوستومون. مي جو دير كو لا شانسون تاعك ما عندها حتى علاقة مع الأندلس. هاد لا شانسون اللي دارت ان سوكسي. ليكول تاع الأندلس ça forge parce que déjà la musique classique algérienne, elle est très riche. D'accord. Elle est très riche donc elle permet de travailler plusieurs trucs. Pour l'oreille, les composer, plusieurs trucs. Et donc, à un moment, à la base, je suis violoniste. Guitare, هكاك شغل. d'accord. مع الوقت عم نلحق ان مومون شغل حبيت نزيد عفسه على الاندلس والشعبي هكا دونك جو مو سوي انتريسي على غيتار بانت لي في الراس جو كري لو بيرسوناج دو عبدي الباندي جا عبدي الباندي جاو لي شونسون ان بيرسوناج اللي مشى اللي مشى تري تري بيان ان توكا سا افونس دوغا دوغا أيوة. شكون هي المجنونه شكون هذه اللي هبلاتك اللي خلخلاتك هذه ايوا دخلوا لي في الحرمه هنايا شكون هذه المجنونه حبينا نعرفوا جو في ليسي انكور لو ميستير هذا لا تقول لي اليوم اون اكسكلوزيفيتي سيستم دي زاد اكسكلوزيفيتي شوفي انا لي شونسون اللي نكتبهم با فورسيمون حكايه عشتها انا تقول لي يعني كيفاش حتى وين جاتك يعني هذه تاع شغل الانسبيراسيون هذه باش تكتب دي بارول على المجنونه باسكو فريمون سي دي بارول اللي يروحوا ديريكتومون لا سوسيتي ديريكتومون تري تري فاسيل ا روتونير و شغل ديريكتومون ان جون يحفظها ويحبها فاسيلمون كوا justement quand j'écris mes chansons ما نسيش نكري بزاف عفايس من راسي شغل نشوف واش صاري في لا سوسيتي تبسط نتايا فوالا نشوف واش صاري في لا سوسيتي جو ريزوم سا من داك نبعث اون فوالا نبعث اون بانسي دومور هكا لداخل شويه بور سا اكروش ومن داك نشد سيريو جو سي تونير لي سيريو عندي دي شونسون دامور وين نقولها نحبك ايتو مي جو بريفير نضرب بالكاسرونه تري بيان دونك اسكو كنت تسنى باللي المجنونه كتروح دير ان سوكسي فرانشمون نو باسكو ديجا المجنونه بانت العام صافي اون اني ان 2013 مي 2013 مجنونه كتبتها ان 2011 داكور je ne me sentais pas prêt pour me lancer en carrière donc استنيت
j'ai rencontré les bonnes personnes et tout pour me lancer. Justement, les bonnes personnes là que tu as parlé, peut-être c'est l'émission Serial Tiger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Serial Tiger, اللي فتحت بزاف يعني عطات la chance à beaucoup de jeunes, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle scène algérienne. Donc انت واحد منهم. Donc justement, سؤال تاعي انت راك شغل سبقتني. Est-ce que كنت تستنى Serial Tiger ولا هاد الاخر باش pour se lancer parce que نتايا ماشي بسيريال تايجر اللي بديت. انت فنان يعني بديت افون. Ça fait 7-8 ans مع الأندلس فوالا. مي حكاية كيفاش باش بديت المجنونة كي حسيت روحي بلي جو سوي بري سي بون شغل وليت ان مينيموم دو ميتريز دو غيتار اي دو فوا هكا. داكور. كانت عندي المجنونة قلت سي بون سي المومون دو لا لونسي هكا. او فور اي ا ميزور بديت نكتب دي شونسون شغل ما استنيتش. تجي الانسبيراسيون من نحكم ورقة وستيلو من. تري بيان. هذه هي. صح عنده الحق. كيف انت الانسبيراسيون ولا لا il faut toujours écrire en tout cas quand on a une idée. دونك كي تنسايها تروح لك خلاص. فو با تحفو كي تروح فو با تحوسي عليه. Voilà. تولي وحدها. Excuse-moi, peut-être que vous avez d'autres projets pour écrire le cinéma. Peut-être un autre projet pour les paroles pour Abdel Bandi, non? J'ai un projet avec un ami musicien aussi à qui je dois écrire une chanson. أي تعطيهم لنا بالعقل les projets. Ça fait un an راهو راهي. D'accord. J'ai écrit une chanson. Bon courage. En quelle langue? Ah, ça va être en français, malheureusement. Je rêve de pouvoir bien écrire en arabe. Mais... Inch'Allah, moi, c'est la langue arabe que j'aimerais. ما عندناش les cours d'arabe, malheureusement. ما عندكمش. Parce que vous Il n'y a parlez pas de arabe. séjour linguistique dans les pays arabes. Non, parce qu'il n'y a pas le fosha, il n'y a pas un pays où il y a le fosha, malheureusement. C'est vrai qu'il y a une dialecte, qu'il y a les hajat qui قالت هاجر. Donc après on va parler de ça. Donc نقعد toujours معك عبدي. Donc قلت لي بلي كاين درت المجنونه وكاين بليزيور تيتر واحد اخرين وين راك رايح تحطهم في النوفيل البوم تاعك اللي مازال ما خرجش. راك بريباري فيه. احكي لنا شويه على لي تيتر تاع النوفيل البوم تاعك. Eh bien, donc j'ai assez de titres pour faire un album. Un album, oui. Voilà. Donc les chansons, elles s'enregistrent, wahda bouhda. Et j'attends le bon moment باش يخرج الالبوم ان شاء الله. يشبهوا شويه المجنونه ولا اسان شانسون البوم تاعك ديفيرونت؟ نعم كاين وحده بعقلها المجنونه وبعقلها. لا كاين الشيطان. هذيك خليها الكاميليون هو اللي يغني بعقلها ونو يخليه يغني المجنونه ويغني كاميليون. السلام عليكم. كاميليون ويحسن حسين. وي. Donc voilà, même Kane, la plupart, يشبهوا المجنونة pour rester dans l'image du bandit. D'accord. Le bandit, pardon. D'accord. Et كاين des exceptions. Voilà, كيما la chanson d'amour اللي قلت لك عليها باسكو شغل كاين اللي كيسمعوا المجنونة قال لك الباندي تي اغريسيف واش هاد الكلام واش هاد الهضره هكذا. حنا حابين on veut la première chanson qui a fait un succès 200 000 vues sur YouTube. De la part des filles, peut-être هذا ميزوجين ولا نو جوستومون انا بعثت المجنونه وجدت ثاني شغل سلاح واحد اخر باش نريبوندي. جوستومون باش تريبوندي راك شوقتنا وانا حابين نعرفوا كيفاش كانت لا ريبونس ديالك. اسكو تقدر تلعب لنا مورسو ولا شغل تطربنا بلوتو تطربنا سمعنا ريبونس لهذوك اللي قالوا اللي يقولوا باللي ها هو المجنونه هذا ما كاش مشكل. ما كاش كاين اللي يحبوا الحب نغنوا لهم اغنيه تاع الحب ما كاش مشكل. واسمها هاد لا شونسون ميرت الريام. نعم ميرت الريام. قلت لك انا كنت حاسه ما كانتش بعيده على كاميليون. ميرت الريام الباندي عبدي الباندي.
تتبسمي وانا نغني يا ميرة الرياح. العين الكحلة سحرتني الليلة في المنام، تتبسمي وانا نغني حتى خيالك في الظلام يحضر ويونسني. انا نهواك بدوام حبك اللي سكنني. يا ميرة الريام تحلى معاك ليام، 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 يا ميرة الريام. هذه بون ريبونس لهذوك. ايوا مازال كاينه لا سويت ديالها. مازال كاينه لا سويت. تبارك الله. تري بيان. واذا راك هنايا تاني باش تهضر لنا على الالبوم ديالك، على لاكتواليتي تاعك، وسورتو على لو كونسير اللي رايح يندار غدوه ان شاء الله في قاعه ابن زيدون على الساعه 4 مساء. دونك احكي لنا شويه على هذا لو كونسير هذايا. En fait, le concert Hadaya, en fait, ça fait un bon moment que je suis sur scène. Ça fait 2-3 mois à CAC. Donc j'ai eu le temps de bien préparer le concert Hadaya. J'espère que ça va bien se passer. On a travaillé dur, mes musiciens et moi, pour l'événement Hadaya. D'ailleurs, je les remercie et je les salue en direct. Yatehom Saha, Inch'Allah, ça va bien se passer le concert Hadaya. Donc je vais... شحال عندك بدل 2-3 mois. Février, mois de février. Et ça vous manque? Ça me manque terriblement. Le public me manque et donc j'invite mon public et tout le monde à venir. ماكش راح تغني وحدك في هذا الكونسير؟ Il y aura notre chanteur. Il y aura oui un chanteur kabyle, Eder Salem. Eder Salem qui était notre invité في Système des Z, qu'on a reçu comme invité. Voilà donc Rodou Inch'Allah le concert, il y aura mes chansons, il y aura quelques reprises aussi. Très bien. Et puis, est-ce qu'il y aura juste des chansons diabolek ou là il y aura des reprises? Là, qu'elle a tenir doigt. On va dire que 90% le programme c'est mes chansons. C'est les chansons diabolek que tu as nouvelles. C'est une ou deux reprises que je vais faire. Très bien. Est-ce que tu as la chanson Le Bandit? Le Bandit. La chanson Le Bandit. تاع الشيخ سيدي بمال. عليه الباندي نعرفها وي. عليه الباندي. تري بيان نروحو نشوفو كيف ونسمعو لا شونسون تاع الشيخ سيدي بمال تو سويت. سناني كاع كانوا حابسين كيف ما يخدموش خلاص تريسي الكاز مقطوعين وحشت القهوة بالأمر والشر عند البابيات ويا بركي باش نطيبس ساعتي قربت تصوني دورتها باندي سامحوني ساعتي قربت تصوني دورتها باندي سامحوني نزل خرجت معول وفي يدي مطرق كبير أسرعت اللي جاز الأول خليته بلا سوير حنوش سمعوا باللي حصل جاو طلعوني بالسلاسل حكموني عند الغواجي ديريكسيون السركاجي حكموني عند الغواجي ديريكسيون السركاجي بس فلان ولا لا فلتان كيشو مركي ما خدم كامل قالوا هذا الانسان نحكموا عليه بالاعدام زي القاضي حنان شويه حكيت له كاع الميزيريه قال لي تمن المجرمين لازم تخلص 10 سنين قال لي تمن المجرمين لازم تخلص 10 سنين ضربت التمنية طلقوني توحشت الكاردياسي في بالكل غاني نتريني نمشي ونحبط راسي خايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسبوني
مازال فيهم الشحنة كيشوفوني يطيحوا عليا قلت مازال فيهم الشحنة كيشوفوني يطيحوا عليا دونك كانت هذه على البوندي تاع الشيخ سيدي بمال دونك من البوندي على البوندي راه داير حاله اليوم حاله البوندي اكزاكتومون نروحوا لواحد ما على باليش اذا بوندي ولا لا ولا هو محيدين المدبر بوندي والله ما شكيت. السلام عليكم لي ديزات. كما قلنا اليوم معنا ألفا ناصري qui est manager et qui représente la plateforme internationale Education First en Algérie. Donc pour une première fois le salon des études à l'étranger en Algérie. Donc après 50 ans d'existence à Education First, enfin le premier salon en Algérie. Exactement. On va fêter... ou l'incito les jeunes algériens Oui, bon, Education First a existé en Suède en 1965. Donc c'est dans quelques mois, on va fêter le 50e an. Bon, elle a existé dans tous les autres pays et récemment en Algérie, il y a à peu près 2 ans et quelques, parce que justement on a vu le potentiel qui est en Algérie, on a vu la demande des Algériens à faire des études à l'étranger, que ce soit pour des séjours linguistiques, des préparations universitaires ou des programmes du 3e cycle. Et surtout dans les pays anglophones, de plus en plus. Donc on a décidé de venir ici, je les représente et là on oriente les Algériens, on fait la coordination entre ces écoles à l'étranger dans 41 destinations et les Algériens qui désirent faire leurs études là-bas. Donc on cerne leurs besoins, on les conseille sur les programmes, les meilleurs programmes pour eux, ou on leur suit l'étape où on leur propose les meilleurs programmes, les HOM. المرحله تاع طبعا يوجدوا اوراقهم يوجدوا الفيزا يوجدوا روحهم بسيشيكمون ويروحوا اي اوسي كي يكونوا في لي زيكول بيان سور ولا كاين حاجه نقدروا نعاونوهم فيها ولا كاين اي مشكله اي اوسي نطمنوا لي بارون que tout se déroule bien وكي يوليو ثاني يوليو لنا دائما بلي كادو. Très bien. On est toujours gâtés. Les bonbons, les parfums, on est gâtés. Donc باش نذكروا باللي le salon des études à l'étranger او من اليوم le 22 mai jusqu'au 24 mai à l'esplanade de l'hôtel Sofitel Al Hama Alger de 9h à 19h. Donc parlez à 20h. À 20h. Ah, sur votre page Facebook, لقيت 19h. زدنا ساعة تاع الكaraoké. Ah, d'accord, on avait joué. Donc dans le programme, il y a un atelier d'orientation, coaching CV, conférence professionnelle. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Donc parlez-nous de cette organisation, cette première en Algérie. Voilà, il y aura des présentations de tous les programmes qu'un Algérien peut faire à l'étranger, que ce soit pour s'amuser durant les vacances et améliorer son niveau de langue. Il y a 7 langues qui se proposent, anglais, français, italien, espagnol, mandarin, japonais, etc. etc. Et aussi pour les enfants qui veulent aller faire les vacances d'hiver, les vacances d'été, mais pas uniquement pour apprendre une langue, mais aussi pour avoir des amis du monde entier, forger leur personnalité, avoir une indépendance, être plus sociable. On a eu des parents qui viennent et chacun a sa raison. Il y a juste ceux qui veulent se débarrasser de leurs enfants durant les vacances. On a cette catégorie aussi. 12 semaines pendant l'été, 12 semaines. Donc on a aussi les programmes du 3e cycle. Donc on va présenter toutes les options qui s'offrent aux Algériens. Comme ça, ils sauront quel programme choisir. On va aussi avoir des ateliers de coaching CV, comme vous avez dit, comment réussir sa carrière à l'international, comment réussir sa start-up. Et plein d'autres conférences. Des ateliers spécialisés. Pardon, le salon, ça ne sera pas juste pour des étudiants, pour les ça sera même pour les salariés, ceux qui travaillent. Et, porteurs de projets, lycéens, enfants, parents d'élèves, professionnels, hommes d'affaires, salariés, pour toute personne. On a des séjours de 7 ans et plus. On a eu quelqu'un qui a fait son doctorat avec nous, il avait 62, 63 ans il y a quelques mois. Donc on a de tout âge. On a eu un couple, mais pas algérien, 69 ans, qui ont fait 6 mois en Angleterre.
Justement, par exemple, j'ai 40 ans, je n'ai aucun niveau, pardon, je veux améliorer mon niveau. Est-ce que je peux... en quelle langue? L'anglais. Anglais, par exemple, si on prend l'exemple. Pas forcément. Donc en anglais, on a, et autres, de toutes les langues, on a des tests qu'on avait fait avec les universités. On a 150 universités partenaires à travers le monde. Et on a avec Cambridge, par exemple, pour l'anglais, notre test, le FCELT. Et toute personne peut passer tous nos tests gratuitement. Il faut juste aller au site web et le passer. Ils auront le rapport sur leur niveau et le nombre de semaines qu'il faut faire pour atteindre un niveau d'intermédiaire avancé, etc. Donc ces tests sont gratuits. On a aussi dans le salon mis en place des iPads avec nos tests, toutes sortes de tests, anglais, français, toutes les langues, juste pas l'arabe. Et ils peuvent tester... Parce que ma كانش بلاد فيها الفصحى. On allait faire ça en fait, Education First, allait ouvrir une... Pourquoi le mandarin? Mandarin, justement, en fait... Entre le mandarin et l'arabe... Non, mais le mandarin est pratiqué en Chine. Mais le fusha n'est pas pratiqué. Quand elle est pratiquée, je suis avec vous. Le mandarin, non, en fait, on a eu beaucoup d'étudiants algériens, surtout des hommes d'affaires et des commerçants, qui s'intéressent de plus en plus au mandarin et qui ont fait des langues et des courts séjours en Chine, parce que maintenant, l'Algérie s'ouvre au monde, ils sont en train de réaliser l'importance des langues, de la communication. Ils en ont marre des traducteurs, de prendre un interprète avec eux. En plus, ça coûte cher, hein, quand même. Donc, ils veulent comprendre, communiquer avec leur façon, et on a des demandes sur toutes les langues. Mais ça vous étonne, on a envoyé beaucoup au Japon et en Chine. D'accord. Donc, premier salon des études à l'étranger en Algérie, c'est bien, ok, c'est une bonne initiative, une première, mais pourquoi Alger? Alger, ce n'est pas l'Algérie. Absolument. On aurait bien aimé que ça soit, par exemple, une région qui représente l'Ouest, Maskar, Ouaran, Mstralem, je ne sais pas, une région à l'Est, le Sud. Ça viendra. Le Sud, bien sûr, Sahara. On était à Sahara, on était à Ouergla, on était invité par l'université. C'était invités, non, mais c'est important. J'adore, j'ai des témoins, j'ai dit Ouergla, mais les gens sont gentils, ils sont excellents en langue, ils adorent apprendre. J'ai adoré, mais ce n'est qu'un début à Alger. Alger, bien sûr, bon, il y aura une suite. Donc, le milieu, mais ce n'est qu'un début, comme j'ai dit. Et bien sûr, si on a la demande, ils viennent tous de tout. On avait des appels, mais moi, j'ai pas trouvé de billet d'avion, j'ai pas trouvé d'hôtel, mais venez, il y a 3 jours, c'est pas... Oui, mais 3 jours, c'est pas suffisant. Et Alger ici, quand des jeunes, ils ne peuvent pas se permettre un hôtel, un aller-retour aussi pour quelqu'un qui habite à Annaba ou à Oran. C'est pas évident. Mais aussi, je veux dire qu'il y a des agents, des représentants officiels de EF dans différentes wilayas qui ont donc tous les programmes, qui ont eu des formations, que ce soit au niveau d'Alger ou bien à l'étranger, qui sont partis voir les écoles au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et autres, parce qu'il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Parce que comme ça, parler, montrer une vidéo, c'est pas tangible. On voulait les meilleurs agents, les représentants et l'équipe de conseillers pédagogiques EF, ils partent, ils voient les écoles, ils voient les résidences, ils voient les familles d'accueil, ils parlent avec les profs, ils passent les tests de EF, ils ont des certificats, ils vivent l'ambiance. Comme ça, ils sauront vraiment de quoi ils parlent, parce que vendre un programme sans savoir vraiment de quoi il s'agit, lire une page et reciter ça, c'est pas vraiment intéressant. On veut qu'ils vivent cette expérience pour bien l'expliquer. Drame. Justement, avant de parler de... C'est vrai, vous avez de drame. Exactement. Bon, les jeunes généralement se posent beaucoup de questions et entre autres on a le souci d'hébergement et le souci aussi, le jeune, qu'est-ce qu'il doit ramener
par exemple, le compte bancaire ou là, tout ce qui est paperasse quand il part. On aura aussi demain des sessions de visa pour mieux expliquer, parce que ça dépend d'une ambassade à une autre, donc d'un pays à un autre. Et on les connaît parfaitement. Si quelqu'un veut assister, ils sont les bienvenus demain. Oui, ça dépend de là. On a des types d'hébergements. On a les résidences purement EF, en chambre double, multiple, single, etc. On a les familles d'accueil aussi. C'est des familles qui ont l'habitude de travailler avec nos étudiants, avec nous. On a des familles qui travaillent avec Education First depuis 20 ans. Et c'est pour les gens qui veulent vivre l'ambiance américaine ou anglaise et la culture, s'imprégner dans l'ambiance familiale, exact, etc. Et c'est moins cher aussi que la résidence, mais c'est un peu plus loin. Donc, non, on a des programmes à la carte, vraiment résidence, les transferts, on s'occupe de tout pour les enfants ou pour les professionnels. Vous parlez aussi de 15% de réduction exceptionnelle et aussi 41 destinations. Mais j'ai cherché, est-ce que vous pouvez nous parler de cette réduction? La réduction, oui, Education First veut aider les jeunes et les riches aussi en offrant cette réduction de 15% pour n'importe quel programme académique. C'est juste pour inciter les gens à mieux découvrir, même s'ils ne partent pas cette année, qu'ils partent l'an prochain, qu'ils recommandent ça à un étudiant, parce qu'on a tellement de gens qui viennent, qui partent après, mais ils nous disent « mais on ne savait pas que ça existe en Algérie », mais même si c'est juste pour encourager les gens de venir, peut-être de tracer, même pour les enfants de 13 ans, peut-être dans 5 ans, ils vont se dire « c'est Education First, je me rappelais de ça, donc j'ai rêvé de partir et je l'ai fait ». Est-ce qu'il y a une suite après Abdi, bon. Le salon mazalou, hein. Le salon mazalou حتى le 24. Donc mazalou حتى 24. انا بعد الكونسير تاع غدوه راح نرقد سمانه. Notre bureau est là. نرقد سمانه ما Je vous نوضش. appelle. Donc après la formation, est-ce qu'il y a un suivi ou là, par exemple, offre d'emploi ou Absolument. Il y a quelqu'un qui est parti, il a fait un master un pré-master avec EF, après un master, et il a été recruté. Il y a toujours ces histoires de gens qui travaillent avec EF, parce qu'ils ont cette touche internationale, cette touche de jeunes, côtoyer des gens du monde entier. Donc oui, on recrute des gens, on cherche ces gens, et il y a plein d'entreprises algériennes qui cherchent des gens qui parlent l'anglais et qui ont d'autres compétences, et on les recommande, les meilleurs des étudiants Education First. Pour les destinations, comme j'ai dit, Education 41 First, destinations. 41 absolument, et deux nouvelles écoles aux États-Unis. Et c'est juste, le principe, c'est d'enseigner la langue là où elle est nativement parlée, pour vivre la langue. Après, pour les programmes les plus académiques aussi, pour vivre le système pédagogique et autres. Très bien. Merci Ulfa Nasri. J'espère qu'il y aura une suite pour l'année prochaine. Donc on rappelle le salon Mazalah متواصل حتى le 24 mai à l'esplanade de l'hôtel Sofitel Al Hama de 9h à 20h. Voilà pour les jeunes qui s'intéressent. Mazal Barilkoum 2 jours. Et merci encore une fois. Merci, vous êtes gentil. C'était notre invitation, Ulfa Nasri. Merci Mahidine. Donc c'était Mahidine Medber et le premier salon des études à l'étranger. Voilà. Donc après Mahidine Medber, nous allons vite fait Mohamed Bounougaz ou la chronique تاعو واش معناتها. السلام عليكم ليزاد. بون كيما قالت لكم شاهيناز الوقت يداهمنا، حنا شفنا الناس برا وطلبنا منهم يقولوا لنا يشرحوا لنا كلمه لونساج. بعد عمر واش معناتها لونساج؟ لونساج شغل هذا شغل تاع لونساج باش يعاونوهم باش شغل حرفيين شغل لي بيتيت انتربريز. لونساج يقول لك دفع دوسي يعطوا لك باش دير كاش مشروع ولا كاش بلان، في لا فين كونت هي ما كوالو باسكو لونساج بالمعرفه، يعطي لك 200 يخرج لك 40 مليون اوطوموبيل، 200 مليون ليه 200 مليون ليك وما انت خلص على ظهره، هذه هي الرشوه يسموها. لونساج سي هو قرض دارته الدوله اللي جان باش اللي عندهم دي ديبلوم، عندهم مواهب، اللي عندهم باش يفجروا الطاقه تاعهم، باش يديروا صناعه، باش يديروا صناعه صغيره متوسطه. راك تعرف لونساج كيما يقول لك واحد زعما يدير ستاج هكذا ويدير دوسي عند الدوله باش يعاونه. لونساج يا اخو والله ما نعرفها يا
لونساج تسمى دعم الشباب، هذه لونساج. الشباب يدعمون، تدعيم للشباب. لي جان اللي ما يخدموش الدوله ليطا دارت لهم هذه لونساج باش يروحوا يدعموهم ومامتهم باش يخدموا باش يكون عندهم لوكيباسيون. واش معناتها لونساج؟ لونساج يعاونوا بها شغل عباد كيما حنا متوسطين حابين يديروا التاويل كدايا. يا خو واش معناتها لونساج؟ لونساج خويا الحرام، حرام في الربا خويا. ربا حرام، قال لك فيها 1% بزاف حرام يا خو. حرام يا خو، انا ما فهمناش يا خو، حرام الناس الكل تاكل في الحرام يا خو. لونساج معناتها الكريدي تاع لي زالجيريان كاع. لونساج ما نعرفهاش والله. يمدوا غير صحاب البيستون. حنا البيستون ما عندناش، عندنا ربي. وكان واحد حبيبنا دا 3 وقال لك ما نرجعش، نروح للحبس وما نرجعش. 3 طوموبيلات. لونساج دراهم يا اخي، شري طوموبيل وما يرجعهمش يا اخي. كيما يقولوا يسلفوهم لك الدوله، بصح وشنو لازم تعاود تردهم؟ واش معناتها لونساج؟ كيفاش نقولها؟ اوكي نيدي. معناتها دير تبع كوارطك الدنيا، ما على باليش انا يمدوا لك باش تجوز ديبلوم، تبع الديبلوم تاعك. لونساج ما نخممش فيه. لونساج تاع الاخر اللي تما شغل تاع اللي يبعثوا الناس كيما يقولوا يشوفوا لهم لي زومبلوا، الله اعلم. لونساج معناتها تخلص دراهم كيما نقولوا بالتقسيط، ومن ديك هي فيها ربا، انا كان يقولوا ربا ما تجوش كاع. شنو لونساج هذه؟ هذه عمري ما سمعت هذه اسمها لونساج هذه. بون شتوكش كيفاش يشوفوا لي زالجيريان لونساج هي لاجونس ناسيونال دو سوتيان ا لومبلوا جون. هي الوقت يداهم ولا بغيف جال انت شنو هذيك اللي قال حرام في الحرام في الحرام في الحرام ما فهمتش. كل واحد كيشوف لونساج، كاين اللي فيتيها باسكو كاين اللي يقولوا بلي حرام و 1%، كاين اللي يشوفها بلي اوكازيون باش يدير التاويل تاعو، كاين اللي يشوفها بلي اوكازيون باش يدير فيها ايبيزا ويتخلى شويه. كاين اللي ما على بالوش شنو هي كيما حبيبتنا ما على بالاش. كاينه دير لونساج دير البوندي تاعها. لا لا باش يجيب قيطاره. حرام 1%. الوقت يداهم ولا سلام. ميرسي محمد. دونك كان هذا هو لونساج مع محمد بونوغاز. اذا تعرفوا انتم واش معناتها لونساج كتبوا لنا في لاباج تاعنا تاع فيسبوك تو سامبلومون. الوغ بويسك راهو معانا عبدي البوندي ما نقدروش نروحوا بلا ما تغني لنا لو لايف. دونك لو لايف نتاعك راح ديروه لنا اليوم سكون ابل حنا بارفوا لو سون دو جور، بصح اليوم سا سرا لو لايف تاع سيستم دي زاد بلا شانسون. زهر ما كاش. نعم. كيفاش المجنونه بلاتك ما عندكش زهر مع المجنونه فهمنا. الله بواص تجري مورايا هذه. الله بواص دونك زهر ما كاش. فرسي تكون معاها حنين ومن بعد تقلبت عليك دونك ما كاش زهر سي سا. ما كاش سي سا وي سي سا زهر ما كاش وخلاص. نو لا لا يون ا بليزيور واحد. Très bien. Donc نروح نسمعوا tout de suite la chanson le nouvel album اللي مازال ما خرجش en exclusivité في سيستم دي زاد زهر ما كاش عبدي البوندي. عوينتي جدتي شافتني تغشت ضحكوا عليا ابويا وخوتي واستشفى ديميسيونات داوني للدار صدمت جارتي دو جور ابري ديميناجات انا مجونص هادي حياتي شبعتني كفوف وكوت بيات وقدموا تحياتي القاع اللي شبعوا مصيبات لا يا لا 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 يا لا 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 يزهر ما كاش لا 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 يا لا 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 يزهر ما كاش لا 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 يزهر ما كاش لا يا لا لا لا
لاي لا لا لاي ولاش ولاش في القرايه زعما تستوني سازون مازالني في البريمير انيساتي كي تحاوزني نروح نسمو كيف لي سانيتير ستيلو الكراس خاطيني راسي معمر بالكوروندير رجعوا كامل يهاوشوني هادوك وجوه النيوكليير قلبت الدنيا حاوزوني ديريكسيون سيرفيس ميليتير ولاي لا 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 يظهر ما كاش لاي لا 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 يظهر ما كاش لا 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 يظهر ما كاش لا 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 ولاش ولاش ما عرفونيش طاح لي المورال هربت نجري ولاد الحومه ما عقلونيش لي جوزت معاهم صوري حبيت نخدم ونعيش في الريش اونتروتيان كل صباح بكري لي نروح عنده ما يرحمنيش يجبدني تنجفني مشعري وكيف همنا ما تاكلنيش نروح نشد الحيط كي الزفري ولا لا 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 يظهر ما كاش لا 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 يظهر ما كاش لا 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 يظهر ما كاش لا 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 ولاش ولاش سرقت الجاري موبيلات طحت بيها تكسرت يدي رفدتني ان جولي برونات كي شفتها بديت نضحك وحدي قلت لها سي بون راهي فرات نرجعك يمات ولادي خسرت عليا زوج كلمات نعرف حكايتك يا الباندي رفدت قشها مشات ما ولات وركبت مع مولا الاودي ولا يا لا 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 يا لا 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 يظهر ما كاش لا يا لا 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 يا لا 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 يظهر ما كاش لا يا لا 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 يا لا 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 يظهر ما كاش لا يا لا 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 ولاش ولاش الحالة هادي ما ساعدتنيش عايش في الضيق وفي الشدة تلمو لي زهر ما عنديش نصيب العظم في الكبدة سيبو ملي تقتلوني دقة بالموس ولا رصاصة مونورا اونفانسوني قدا عليا وجع الضرصة حتى كي جاو يدفنوني وما صابوليش حتى بلاصة ولا لا 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 يا لا 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 يظهر ما كاش لا يا لا 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 يا لا 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 يظهر ما كاش لا يا لا 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 يظهر ما كاش لا يا لا 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 يظهر ما كاش لا يا لا يا لا 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 ازهر ما كاش صحيتو ان شاء الله يكون زهر وعلاش هكذا قطعت كامل ان شاء الله ان شاء الله فري ما كاش زهر فري ما عندكش زهر والو ملي زدت حتى لي مت يا خا ان شاء الله ما يكونش هذا هو زهرك يا ربي ما نتمناو حتى لواحد ان توكا يعطيك الصحة مع العبد البندي كي جيتنا شكرا ميرسي بوكو نتمنى لك ان شاء الله بوكو دو سوكسي اي سورتو تلقاو غدوة ياك هكذا عبد البندي تلقاو غدوة عبد البندي ابارتيغ دو 16h في قاعة ابن زيدون اروحوا جيبوا معكم الغش اروحوا وجيبوا معكم الغاشي فوالا تري بيان يعطيك الصحة ألفة نصري ميرسي بوكو كي جيتينا ميرسي ا فو دونك لو salon مازالو يتواصل حتى لو 24 دونك لو 22 23 لو 24 سوفيتال الحمة de 9h à 20h de 9h à 20h ماشي 19h محيدين فوالا ميرسي بوكو هاجر بالي يعطيك الصحة كي جيتينا شكرا فوالا دونك روحوا تشرو لو ليفر تاع هاجر بالي ترو تار سني با ترو تار باش يروحوا يشروه
فوالا سي با ترو طار ويلقاوها في كامل في لي ليبريري هكذا يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه انتم لي كرونيكور هاجر محي الدين محمد فوالا سينو نتوما نو شير تيليسبيكتاتور نتمنى ان شاء الله تكونوا قضيتوا اوقات ممتعه مع لي زانفيتي تاعنا افيك نو كرونيك اي لي كرونيكور اوسي انا نقول لكم بون ويكاند وتلاقاو مع هاجر في لانيماسيون لا سيمين بروشين ديسي لا نقول لكم قعدوا في قناتكم داير تي في اي سورتو في حصتكم اللي تحبوها كامل سيستم ديزاد باي